Sa kalapal-pulong Clyde din na ite. Tapos lang, kuyogan. Hello, classmate! Kuyogta ninyo. Oh. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, guys. Sorry. Sige, naabot namang tanang. Paila-ila sa taas. Sige, ikaw una dong. My name is Mark Aiden S. Caballero. Sige, sit down. Very good. Clap your hands. Ikaw sunod. My name is Del Polimole. Clap your hands. My name is Ethan Cartino. Clap your hands. Sige. Sige, magsugod na sa tong klase ha. Kaninyong ansiran mo ng messing notebook nga assignment ha. Ang una, ikaw. Sulit ikaw, ikay awit. Nasayop man ko, ari lang mo mag-answer ha. O sige. Ako na, ma'am. Ikaw, ma'am. Ikaw lang. Number 1, ma'am. Ang answer, ma'am. Check. Pwede naman check ngayong anak. Good. Thank you, ma'am. Sige, sit down. Maingon ako, tama ba inyo ha or mali ha? Sige, ikaw. B. Sige. Sunod, ikaw na po dong. Natakog. Paghinay po. Ikaw, Ethan. Ikaw, answer. Ma'am. Ikaw lang awit. Kumaan. Ikaw na. Tarong man yung answer. Pasinarong iya. Sige. Before na ko ni-checkan, muna yung requirements ha. Muna yung datulog ba? Usa ka notebook, usa ka pencil, usa ka crayons, usa ka papel. Tag-usa ra tanan, ma'am? Oo. Usa ka bala ng papel. Ako ni butang diyang bangko ha. Yeah. Ang kali number 1. Stop. Muna ha. Sige. Muna checkan. Sakto ba na yung gipang answer? Number 1. Saan ko? Sige, very good. Perfect. Yay! Perfect me! Inganan yung answer dito sa iyong notebook. Dili! Dili mo ha. Apo. Sakto, sakto. Mga bata, mag-math na ta ha kay. O maka-answer mo, makauli mo, og dili o bilit. Yay! Yay! Math na rin ha. Katakas. Pa-answer ni ma'am, di ko kauna ni Ruro ko nag-study. Ambot, kung ma-answer ko karon. Patay ko rin, study. Ko practice ko. Kabulbul, patay di. Unsam tong nadunggan nga di man mo koy bawa, di mo nag-study. Study! Study, ma'am. Study, ma'am. Number 1. Number 1. Ikaw. Answer. Anong na? 8 times 5 equals 40. Ayan na, pag-answer dong. Mingi kag 8 times 5, 40. Carry 4, bring down 0. Ayan na. 5 times 6, 30. Plus 4, 34. Carry 3, bring down 4. Sugmaya lang yung mga gibas, hindi na kasi ito. Igo na. 5 times 5 equals 25. Plus 3, 28. Bring down 28. Eh, wala naman si number dire. Very good. 8 times 8 equals 64. Carry 6, bring down 4. 8 times 6 equals 48. Plus 6, 54. Carry 5,
bring down 4. 8 times 5 equals 40. Plus 5, 45. Bring down 55. Wala na may number. 6 times 8 equals 48. Carry 4, bring down 8. 6 times 6 equals 36. Plus 4, 40. Carry 4, bring down 0. 6 times 5 equals 30. Plus 4, 34. Wala naman tayo number dire. I-carry na ito tanan. Sunod. Sama na ikaw man. Sunod, mag-plus na sadta. Ano ko ba Zero. yung plus? Ay, si katawa dong. Sorry, Dali, ma. pagdali. 0 plus 0 equals Bring 0. down. Kaya wala may number dire. Nagbaya lagi dong. Sorry na, ma'am. Masaya po ko, ma'am. Sige. 4 plus 4 equals 8. 8 Quiet. plus 4 plus 8 equals Good study ba kayo? 20. Mag-iyak pa man. 20. Carry 2, bring down 0. 2 plus 2, 5 equals 9. Bring down 9. 5 plus 4 equals 9. Bring down 9. 3 plus Quiet, class! Quiet! 3 plus equals bring down Quiet, 3. quiet! Kaya wala naman number dira. Ang sunod ito button, mag-half sa 3. 1, 2, 3. Baglis. Ano? Be, atong cheat kon, be? Pantay lang yung mali ron. Very good ha. Very good yung number 1. Yung number 2, quiet. Excuse me, ma'am. Lingon ka, ma'am, kung ma-check, ma'am, kaya muli na. Uli na to. Goodbye, ma'am. Goodbye, classmates. See you tomorrow morning. Kasi tomorrow, bubalik ko mamaya sa afternoon. Sunod ane, ikaw. Ang sire. Ganing number 2 ha. 5 plus 6. Oh. 5 times 6 equals 30. Bring down 3. Hala, di ba uli 6. 48. Bring down 4. 38. Unsa naman na? Dong, tarong nga dong. Nanawa, bagting na. Nato na lang mo bagting. Panguli na mo. Balik lang mo niya. Uli na. Hindi na. Ang ng pin-pin. Balik may kaapon, ma'am. Oh, balik mo rin ha. Dapat, Ari lang ko kaon, ma'am. nagbalik ka. Sige, very good. Bali na po ni na to. Okay.